बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपको किताब कहानी में खुश आमदीद कहा जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहानी का आगाज़ करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी कहानियाँ बआसानी मिल सकें। आज जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है खौफ, और इस कहानी की राइटर हैं अरीबा शाहिद। चले शुरू करते हैं कहानी। रात के तकरीबन 2 बजे हर उस वाजान तरीकी और स्याही की ओट तले नींद के मज़े लूट रहा था। प्यास की शिद्दत की खातिर वो बेचैनी से अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी कि तभी उसकी आंख खुल गई। कमरे में हवा का गुजर खुली खिड़की की बना पर था, जिसका एहसास इसे अपने चेहरे पर पड़ती ठंडी हवा से हुआ। उसने पानी पीने के इरादे से साइड टेबल पर पड़े जग की तरफ हाथ बढ़ाया। अचानक से इसे अपने बराबर में किसी का वजूद महसूस हुआ। हिम्मत करते हुए उसने बराबर में देखा तो वही लिपटा था काले लिबास में, खौफनाक चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मन्नत को देख रहा था। मन्नत की ये बात सोचकर ही जान जा रही थी कि ना जाने वो कब से यहाँ था। मन्नत ने जोर से चीख मारी। उसके हाथ में जो गिलास था वो जमीन पर गिर गया और टूट गया। वो चीखें मारे जा रही थी, लेकिन उसने महसूस किया वो चीख तो रही है लेकिन इसकी आवाज़ नहीं निकल रही। मन्नत हिम्मत करते हुए पढ़ते पढ़ते अपने बिस्तर से उठी और कमरे के दरवाजे की जानिब भागी और जोर जोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। मन्नत की नज़र साइड टेबल से होती हुई बेड की जानिब गई तो उसने देखा वो वहाँ नहीं था। उसने सुख का सांस लिया ही था कि अचानक से इसे अपने पीछे किसी का वजूद महसूस हुआ। मन्नत को लगा अभी मर ही जाएगी। वो जो भी था इसे अपने बिल्कुल करीब महसूस हुआ। तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? मन्नत के कान में खौफनाक सी आवाज़ गूंजी। मन्नत डर के मारे कांपने लगी कि एकदम से दरवाज़ा खुल गया। मन्नत क्या हुआ? हमजा ने परेशानी से पूछा। मन्नत भागकर सायरा बेगम के गले लग गई और रोना शुरू कर दिया। मन्नत क्या हुआ? सायरा बेगम घबरा गई। वो अंदर, मन्नत अटकते हुए घबराई हुई आवाज़ में बोली। अरे अंदर कोई नहीं है, हमजा ने पूरे कमरे का मुआयना करते हुए कहा। तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा, हमजा ने इसे प्यार से समझाया। वहाँ सच में कोई था, मन्नत ने रोते हुए कहा। मन्नत क्या हुआ बेटा? वही तुम्हारे पैर को क्या हुआ? ये कांच कैसे लग गया? हमजा परेशानी से बोलता हुआ इसकी जानिब बढ़ा। मन्नत को याद आया जब वो बेड से उतरकर भागी थी तो मुझे कुछ चुभ गया था, लेकिन मैं उस वक्त इतनी खौफजदा थी कि इस पर ध्यान नहीं दिया। गिलास टूट गया था। मन्नत ने पैर को देखते हुए कहा। अच्छा चलो तुम यहाँ बैठो, मैं आता हूँ। हमजा ने इसे कमरे में जाने का इशारा किया। नहीं, मैं अम्मी के साथ सो जाऊंगी। मन्नत जो अब तक डरी हुई थी। अच्छा चलो ठीक है अम्मी, आप इसे ले जाएं, मैं ये सब साफ करवा दूं जब तक आप इसके पाँव में बैंडेज लगवा दें। हमजा ने इन्हें जाने का कहा और खुद वापस आकर कांच इकट्ठे करने लगा। मन्नत ने जाते जाते मुड़ कर देखा तो वही ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा आंखों में गुस्सा लिए इसे घूर रहा था। उसने डरकर जल्दी से चेहरा आगे कर लिया। हमजा कांच उठाकर जाने लगा तो इसे ऐसा लगा जैसे कोई इसके पीछे खड़ा हो। उसने फौरन मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था।
خیر وہ اپنا وہم سمجھ کر باہر چلا گیا۔ جیسے ہی حمزہ دروازے سے باہر گیا، ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا، جیسے اسے اچھا نہ لگا ہو منت کا وہاں سے جانا۔ اف اللہ، میں کیا کروں؟ کس کو بتاؤں؟ امی کو بتایا تو وہ پریشان ہو جائیں گی، اور یہ سب میرا وہم نہیں، سچ ہے۔ اور اگر میں نے کسی کو بتایا تو اس نے ان کو نقصان پہنچایا تو؟ نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ یا اللہ، تو ہی میری مدد کر، اس جن سے میری جان چھڑا دے۔ منت دل ہی دل میں حس سے باتیں کر رہی تھی۔ منت، کیا سوچ رہی ہو بیٹا؟ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ سائرہ بیگم نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر کہا۔ کہیں نہیں امی، بس ایسے ہی۔ اچھا میں جا رہی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ منت سائرہ بیگم کی آواز پر چونک کر بولی۔ بیٹا ناشتہ تو کر لو۔ سائرہ بیگم بولی۔ نہیں امی، وہاں کچھ کھا لوں گی۔ اللہ حافظ۔ ایک تو یہ بچے بھی نہ۔ سائرہ بیگم پلیٹیں سمیٹ کر کچن میں لے گئیں۔ اوئے، کہاں گم رہتی ہو تم؟ مہر نے منت کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا، جو کافی دیر سے درخت کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہیں نہیں، کچھ نہیں، منت نے چونک کر کہا۔ اگر کوئی بات ہے تو پلیز شیئر کرو۔ دیکھ رہی ہوں کافی وقت سے ڈسٹرب لگ رہی ہو، مہر نے پریشانی سے کہا۔ مہر منت کی بچپن کی دوست تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی کچھ نہیں چھپاتی تھیں۔ جب کوئی پرابلم ہو جاتی تو دونوں مل کر حل تلاش کرتی۔ گھر پر بھی بہت آنا جانا تھا۔ دونوں کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کو بہنوں سے بھر کر مانتی تھیں۔ منت ہمیشہ سے بہت شرارتی تھی۔ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتی اور مہر کو پھنسا دیتی، لیکن اس کا اچانک سے خاموش ہو جانا مہر کو کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، تو پریشان مت ہو، منت مسکرا کر بولی۔ لیکن پھر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ مہر نے باغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کروں، بتا دوں مہر کو؟ ہو سکتا ہے کوئی حل نکل آئے۔ منت سوچنے لگی۔ او میڈم، کہاں کھو گئی؟ مہر نے اس کے آگے ہاتھ لہرایا۔ ارے کہیں نہیں یار، میں کچھ پریشان ہوں۔ منت نے اسے بتانے کا ارادہ کیا۔ کیا بات ہے؟ مہر اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ یار، بات یہ ہے کہ منت بتاتے بتاتے رہ گئی اور گھبرا کر مہر کے عقب میں دیکھا تو وہاں اسے وہی جن نظر آیا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی ہوئی تھی، جیسے کہہ رہا ہو خاموش۔ آگے بتا یار، پیچھے کس کو دیکھ رہی ہے؟ مہر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ یار بس پڑھائی کی وجہ سے پریشان ہوں، منت نے بہانہ بنا دیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ مہر کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ پکا؟ میرا دل مطمئن نہیں، میرا دل نہیں مانتا، تو کہتی ہے تو مان لیتی ہوں۔ مہر نے یہ بات منہ بناتے ہوئے کی۔ اچھا اب چلو، منت اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ منت بیٹا، تم گھر پر رک جاؤ گی اکیلی بس کچھ دیر کے لیے؟ سائرہ بیگم بولی۔ نہیں، منت جھٹ سے بولی۔ بیٹا، مجھے اور امی کو ذرا کہیں جانا ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں۔ بس کچھ دیر کے لیے، ہم عشاء سے پہلے آ جائیں گے، حمزہ نے پیار سے سمجھایا۔ نہیں بھائی، مجھے ڈر لگے گا، منت نے ڈری ہوئی آواز میں کہا۔ اچھا حمزہ، ایک کام کرو، میرا وہاں جانا ضروری ہے، تم یہاں رک جاؤ، میں سیما کے ساتھ چلی جاؤں گی۔
सायरा बेगम को भी ठीक नहीं लगा रात वाले वाक़ये के बाद इसे अकेले छोड़कर जाना। ओके अम्मी, मैं तलहा को कह देता हूँ आपको आकर ले जाए वो। हमजा ने कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना और बहन का भी। जल्द आने की कोशिश करूंगी। सायरा बेगम चादर अपने गिर्द लपेटते हुए बोली, जी अम्मी, ठीक है, अल्लाह हाफिज। मन्नत और हमजा इन्हें दरवाजे तक छोड़कर वापस अंदर आ गए। मन्नत के वालिद साहब का काफी अरसे से इंतकाल हो चुका था। तब से ही सायरा बेगम मन्नत और हमजा को माँ बाप दोनों बनकर पाल रही थी। हमजा ने पढ़ाई खत्म होने के बाद छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया था और मन्नत अभी पढ़ रही थी। इनकी छोटी सी फैमिली बहुत सुकून से जिंदगी गुजार रही थी कि अचानक मन्नत को न जाने क्या हुआ। वो काफी देर एक जगह बैठकर ही देखती रहती थी। रातों को चौंक कर उठ जाती, बार बार डरने लगी थी और घर वाले अब तक यही समझ रहे थे कि शायद ये सब इसका वहम है। लेकिन अब ये वहम था या हकीकत, ये तो सिर्फ मन्नत जानती थी। मन्नत, चाय बना दो यार, सर दर्द कर रहा है। हमजा ने सोफे पर बैठते हुए कहा, जी लाती हूँ। मन्नत किचन की जानिब चली गई। मन्नत किचन में खड़ी चाय बना रही थी कि एकदम से दरवाजा बंद हो गया। मन्नत ने चौंक कर सामने देखा। इसे महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे खड़ा है। वो कुछ कह रहा था लेकिन मन्नत समझने से काजिर थी। उसने हाथ बढ़ाकर मन्नत की गर्दन को छुआ। मन्नत को लगा जैसे किसी ने कांटों भरी किसी चीज से इसे छुआ हो। मन्नत ने खौफ से आंखें बंद कर ली और जो जो याद था पढ़ना शुरू कर दिया। वो चीज एकदम से इससे दूर हुई और दरवाजा खुल गया। मन्नत, क्या हुआ यार, चाय बना रही हो या पाए? हमजा किचन में दाखिल हुआ। मन्नत ने अब तक खौफ के मारे आंखें बंद की हुई थी। वो परे जा रही थी। मन्नत, मन्नत, क्या हुआ? हमजा इसे एकदम यूं देख के परेशान हो गया। मन्नत की आंखें अब तक बंद थी। मन्नत, हमजा ने इसके सर पे हाथ फेरा तो मन्नत ने एकदम से आंखें खोली। भाई, वो, मन्नत ने एकदम घबराते हुए बोला। अरे क्या हुआ? तुम तो चाय बनाने आई थी। जी, मन्नत ने रोते हुए कहा। फिर ओहो, वो देखो, अभी सारी चाय गिर जाती। हमजा ने जल्दी से चूल्हा बंद किया। ये क्या हुआ है? हमजा ने इसकी गर्दन की तरफ इशारा किया जहां पर हल्का सा खून लगा था। मन्नत ने फौरन से अपनी गर्दन को छुआ तो उसके हाथ में खून आ गया। वो बस चोट लग गई थी। मन्नत ने बहाना बना दिया। अच्छा, जाओ इस पर कुछ लगाओ, मैं लाता हूँ चाय। वैसे काम से बचने के अच्छे बहाने हैं। देखो, बहाने नहीं चलेंगे, मैं कुछ नहीं करूँगा। हमजा ने इसे हंसाने के लिए कहा। नहीं, मन्नत इसकी बात पर मुस्कुरा दी। सुन, तुझे वो अच्छा लगता है ना? महर इसके बराबर में आकर खड़ी हो गई। कौन? मन्नत अनजान बनी। अरे तू जानती है मैं किसकी बात कर रही हूँ। महर ने इसे हल्का सा थप्पड़ रसीद किया। नहीं जानती, तू बता। मन्नत ने हंसकर कहा। तलहा की और किसकी? महर अब लब दबाए मुस्कुराने लगी। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। मन्नत ने इसे घूरा। अच्छा जी, तभी दूर दूर से खड़े होकर देखती रहती है। बता क्यों नहीं देती? कजन है यार तुम्हारा। मैं होती ना तो कब का बता देती। महर ने मजे से कहा। ऐसी कोई बात नहीं, तुम ज्यादा अपना दिमाग ना चलाओ। मन्नत ने इसे घूरते हुए कहा।
اچھا وہ دیکھو وہ ادھر ہی آ رہا ہے۔ مہر نے اس کے کندھے پہ کندھا مارا۔ اوف! منت بولی۔ السلام علیکم، کیسی ہو تم دونوں؟ طلحہ نے خوش اخلاقی سے کہا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک، منت بولی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ مہر مسکرا کر بول دی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں، طلحہ مسکرایا۔ چلو ہم چلتے ہیں، ہمیں کام تھا نا لائبریری میں۔ مہر ابھی طلحہ سوچ ہی رہا تھا آگے بات کرنے کا کہ منت نے مہر سے کہا۔ کون سا کام؟ مہر نہ سمجھی میں اسے دیکھنے لگی۔ یاد کرو، منت نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ او ہاں، یاد آ گیا، مہر نے ناٹک کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی اب بھی اگر وہ نہیں گئی تو منت نے اس کا قتل کر دینا تھا۔ اوکے، اللہ حافظ، مہر اور منت کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اللہ حافظ، طلحہ آہ بھرتے رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں، میں تو اپنی محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتی، اگر کیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اور کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی۔ یا اللہ تو ہی مدد کر میری، نہ جانے کب کیوں یہ آفت میرے سر آ گئی ہے، کیسے نکلوں اس سے؟ منت اپنے جذبات احساسات ڈائری کے پنوں پہ اتار رہی تھی، کیونکہ ابھی وہ اس بارے میں کسی کو بتانے سے ڈر رہی تھی۔ منت ابھی لکھ ہی رہی تھی کہ اچانک سے کمرے کی لائٹ جلنے لگی۔ منت کو خوف نے گھیر لیا، پھر ایک دم سے ساری لائٹیں آف ہو گئیں اور کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ منت لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ منت کو لگا وہ اس کے پیچھے ہی کھڑا ہے۔ منت کو اپنی جان جاتے ہوئے محسوس ہوئی۔ اس نے منت کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا اور کمر سے بال ہٹا کر آگے کو کیے۔ منت کو لگا کہ وہ ابھی مر جائے گی۔ اس نے بھاگنا چاہا لیکن وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ منت روتے ہوئے دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ کوئی کمرے میں آ جائے۔ وہ اس پر جھکنے ہی لگا تھا کہ اچانک سائرہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں اور ساری لائٹیں پھر جل اٹھیں اور کمرہ روشنی میں نہا گیا اور وہ جن غائب ہو گیا۔ ارے منت بیٹا، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ باہر آ جاؤ، تمہاری پھوپھی آئی ہیں۔ سائرہ بیگم نے منت کو یوں دوپٹے کے بغیر کھڑے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں، آپ جائیں، میں آتی ہوں۔ منت نے آنسو ساز کیے اور انہیں بتانا مناسب نہ سمجھا۔ ٹھیک ہے، جلدی آؤ۔ سائرہ بیگم دروازہ بند کر کے جانے لگی۔ امی، اسے کھلا رہنے دیں۔ منت انہیں جاتا دیکھ کر جلدی سے بولی۔ ٹھیک ہے، سائرہ بیگم چلی گئی۔ منت حلیہ درست کر کے باتھ روم سے نکلی تو اسے وہاں کسی کا سایہ نظر آیا۔ منت فوراً وہاں سے بھاگ کر باہر چلی گئی۔ منت کے باہر جاتے ہی اس کا خوفناک قہقہ کمرے میں گونجا۔ اس قہقہے نے باہر تک منت کا پیچھا کیا۔ اللہ اللہ، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ منت بھاگتے ہوئے آ رہی تھی کہ سامنے سے آتے طلحہ سے ٹکرا گئی۔ وہ بس ویسے ہی، منت نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ پھوپھو کہاں ہے؟ منت نے اسے کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ باہر ہے، طلحہ نے اشارے سے بتایا۔ منت فوراً باہر کی جانب بھاگی۔ عجیب لڑکی ہے، طلحہ ہنس دیا۔ السلام علیکم پھوپھو، کیسی ہیں آپ؟ منت نے آ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، اللہ کا کرم ہے۔ تم کیسی ہو؟ پھوپھو کی یاد نہیں آتی؟ تمہیں بنتا مہینے میں ہی آ جاتا ہے، لیکن تم نے تو قسم کھا رکھی ہے نہ آنے کی، پھوپھو نے شکوہ کیا۔ ارے پھوپھو، ناراض نہ ہوئے، آؤں گی نا، ضرور آؤں گی انشاءاللہ۔ منت انہیں منانے لگی۔
बस बस पता है, फूफो मसनूई नाराजगी से बोली। अच्छा, नाराज तो ना हो। मन्नत इनके पीछे आकर गले से बाजू डालकर खड़ी हो गई। ये बातें छोड़ो सीमा, तुम ये बताओ, हम अपनी बहू को कब लेने आए? बहुत मनमानी हो गई अब तुम्हारी। माशाल्लाह से इसकी पढ़ाई भी खत्म हो गई है। मैं तो कहती हूँ अगले महीने की शुरू की तारीख में डेट फिक्स कर लेते हैं। सायरा बेगम पुरजोश होकर बोली। अरे इतनी जल्दी कैसे होगा सब? सीमा बेगम परेशानी से बोली। अरे हमें अपनी बेटी दो जोड़ों में भी कबूल है, किसी चीज की कमी नहीं हमें। बस मैंने बहुत मान ली तुम्हारी अब बस। सायरा बेगम फैसला कुन अंदाज में बोली। ठीक है फिर सीमा बेगम को इनकी ख्वाहिश के आगे सर झुकाना पड़ा। मन्नत खुद को किसी के हसार की नजरों में महसूस कर रही थी। वो बार बार इधर उधर देखने लगी। क्या बातें हो रही हैं? हमजा और तलहा लाउंज में दाखिल होते हुए बोले। आओ, तुम्हारी शादी की बात चल रही है। सायरा बेगम हंसते हुए बोली। अच्छा जी। हमजा आकर बैठ गया, जबकि तलहा वहीं खड़ा मन्नत को देखने लगा, जो चेहरे से कुछ परेशान लग रही थी। कुछ देर बाद मन्नत खाने से फारिग होकर अपने कमरे में आ गई। मन्नत, तलहा कुछ देर बाद इसे ढूंढता हुआ कमरे में आ गया। उसने जब सुना नहीं तो तलहा ने इस बार थोड़ी बुलंद आवाज में इसे पुकारा। हाँ हाँ, मन्नत एकदम से चौंक कर पीछे हुई। अरे मैं हूँ। तलहा इसके सामने आ गया। तुमने डरा दिया मुझे, मन्नत ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा। तुम्हें कौन डरा सकता है? तुम खुद एक चुड़ैल हो। उसने इसे छेड़ा। तुम्हें कोई काम था? मन्नत ने इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। तलहा को अजीब लगा क्योंकि वो ऐसी नहीं थी। नहीं, तलहा टेक लगाकर खड़ा हो गया। फिर क्या हम बिना काम के बात नहीं कर सकते? तलहा के लहजे में नाराजगी थी। नहीं, मतलब हाँ। उफ, तुम यहाँ से जाओ। मन्नत को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। मन्नत, कुछ हुआ है क्या? क्या यार तुम बात नहीं करती? एक वक्त था जब हम अच्छे दोस्त थे, आज कॉलेज में भी चली गई। मैं बहुत टाइम से नोट कर रहा हूँ तुम परेशान रहती हो। यार मैं सिर्फ तुम्हारा कजन नहीं, दोस्त भी हूँ। कोई बात है तो प्लीज बताओ। तलहा परेशानी से बोलता हुआ आगे को हुआ। तलहा प्लीज जाओ। मन्नत अचानक घबरा गई। पहले मुझे बताओ क्या बात है। उसने इसका हाथ पकड़ा। तलहा तुम जाओ। मन्नत घबराते हुए तलहा के पीछे देख रही थी। क्या है पीछे? तलहा मुड़ने लगा था कि मन्नत ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और मौका देखते ही तलहा को कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। क्या अजीब लड़की है ये। तलहा ने नफी में सर हिलाया और वहां से चला गया। अंदर कमरे में अचानक सब लाइटें बंद हो गईं। कमरे में गुप्त अंधेरा छा गया। फिर एकदम सारी लाइटें जलने बुझने लगीं और कमरे की हर चीज कोई इधर से उधर फेंक रहा था, बल्कि यूं कहना सही है कि चीख रहा था। मन्नत ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। प्लीज बंद करो ये सब, मन्नत रोते हुए चीखी। कुछ देर बाद मन्नत ने महसूस किया आवाज आना बंद हो गई है। उसने आंखें खोली तो एकदम से डरकर पीछे हुई। तुम सिर्फ मेरी हो, सामने शीशे पे खून से लिखा हुआ था।
سامنے شیشے پر لکھے لفظ اس کو اور خوفزدہ کر رہے تھے۔ منت نے اپنے آس پاس نظریں گھمائیں تو پورا کمرہ تہس نہس ہو گیا تھا۔ وہ وہیں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔